Pasukan Rusia merebut sejumlah posisi penting di Ukraina Timur dalam 48 jam terakhir, demikian laporan Institute for the Study of War, 27 Oktober waktu Kiev. Rekaman geolokasi dari 26 Oktober mengonfirmasi kemajuan Ukraina di barat daya Olgovka dan timur Kolmakov di Kursk Oblast. Pasukan Ukraina memulai serangan mereka di Kursk Oblast Rusia sejak 6 Agustus, yang dilaporkan bertujuan untuk mengacaukan pertahanan Rusia dengan memaksa mereka mengalihkan sumber daya dari garis depan yang kritis di Ukraina. Sejak saat itu, pasukan Ukraina diduga merebut sekitar 1.300 km persegi, 500 mil persegi. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan Ukraina di Tenggara Korenevo dekat Zeleny-Sliav, Novovankovka, Darino, Nizhny-Klin, Pogrebki, dan Nikolaevo-Darino, dan Tenggara Sudza dekat Plehovo. Pasukan Rusia berhasil menerobos di Selidove, dengan rekaman yang memperlihatkan pasukan Rusia mengibarkan bendera mereka di atas gedung Dewan Kota. Pasukan Rusia membuat kemajuan di Bohoyavlenka di arah Vuhledar di Oblast Donetsk. Rekaman geolokasi yang dipublikasikan pada tanggal 27 Oktober menunjukkan tentara Rusia mengibarkan bendera Brigade Senapan Bermotor ke-36 di atas Bohoyavlenka bagian tengah. Kantor berita Rusia TASS mengutip pernyataan pasukan keamanan Rusia bahwa pasukan Ukraina telah mundur dari sebagian besar posisi mereka di Bohoyavlenka. Kantor berita Rusia TASS juga melaporkan pasukan Vladimir Putin menguasai sepertiga wilayah Dzerzhinsk atau Toretsk di Republik Rakyat Donetsk. Pertempuran terjadi di Dzerzhinsk sendiri, dengan sepertiga wilayah kota yang tersisa untuk dibebaskan. Bagian ini telah sepenuhnya diblokir oleh tentara kami, demikian pernyataannya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 690.720 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.680 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 7 tank, 51 sistem artileri, 68 pesawat tanpa awak, 40 kendaraan tempur pengangkut personel dan 14 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.120 tank, 18.395 kendaraan tempur lapis baja, 27.660 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.872 sistem artileri, 1.240 sistem roket peluncur ganda, 984 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.867 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit pengintaian grup pasukan Vostok-Korps Angkatan Darat Rusia menyita banyak senjata kiriman NATO yang ditinggal kabur personel Ukraina di garis depan. Setelah mengambil alih benteng AFU lainnya di arah Donetsk Selatan, prajurit Rusia menemukan senjata, peralatan, dan amunisi musuh yang terbengkalai. Hampir semua senjata tersebut adalah buatan luar negeri. Selain sistem ATGM Javelin, personel Ukraina meninggalkan senjata kaliber besar M2 Browning buatan Amerika Serikat, granat,
dan berbagai proyektil, demikian keterangan video militer Rusia 28 Oktober. Сейчас мы видим видео, которые наши разведчики зафильмировали. Получается так, что мы видим на нем серийный номер, дата выпуска, идет партия. Он не отстрелен, он боевой. Angkatan bersenjata Rusia terus melancarkan operasi sapu bersih tentara musuh di wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 27.150 orang sejak pertempuran dimulai di wilayah Kursk. Demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 28 Oktober. Musuh kehilangan total lebih dari 27.150 tentara, 177 tank, 97 kendaraan tempur infanteri, 106 kendaraan tempur lapis baja, 1.014 kendaraan tempur lapis baja sejak pertempuran dimulai di wilayah Kursk, jikata laporan itu. Kemenhan Rusia juga mengatakan angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 250 tentara dan 2 kendaraan tempur lapis baja di wilayah Kursk dalam 24 jam. Kelompok tempur utara menangkis 8 serangan balik di wilayah Kursk dalam 24 jam, sementara pasukan Ukraina kehilangan hingga 60 orang. Korban dari pihak tentara Ukraina mencapai 60 orang, dengan kendaraan tempur lapis baja buatan Amerika Serikat hancur. Angkatan Udara Rusia menimbulkan kerusakan pada pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat 23 pemukiman di wilayah Kursk dan 7 pemukiman di wilayah Sumy. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працює наша Кримська платформа. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras Korea Utara karena mengirim tentara ke Kursk membantu Rusia. Berdasarkan laporan intelijen Ukraina, Rusia mengangkut tentara Korea Utara ke garis depan melalui truk dengan plat nomor sipil. Demikian pernyataan resmi Badan Intelijen Militer Ukraina, HUR, 27 Oktober waktu Kiev. Pengumuman tersebut menyusul laporan dari pejabat Amerika Serikat dan Ukraina bahwa satu kontingen pasukan Korea Utara sedang menuju ke Oblast Kursk Rusia untuk membantu Moskow melawan serangan Ukraina di wilayah tersebut. Petugas polisi Rusia pada 27 Oktober menghentikan sebuah truk KAMAZ dengan plat nomor sipil di Jalan Raya Kursk-Voronezh, kata HUR melalui saluran telegram resminya. Kendaraan itu dilaporkan membawa personel militer Korea Utara, tetapi pengemudinya tidak memiliki perintah tempur yang terdokumentasi. Dalam komunikasi radio yang disadap, petugas dari Brigade Marinir terpisah ke-810 Rusia mencoba menyelesaikan masalah truk yang berhenti, menurut rekaman audio yang dipublikasikan oleh HUR. Unit tersebut berharap untuk menerima bala bantuan Korea Utara melalui truk KAMAZ. Sementara Rusia dan Korea Utara awalnya menepis laporan Ukraina bahwa pasukan Korea Utara akan bergabung dalam perang, para pemimpin kedua negara telah mengubah bahasa mereka dalam beberapa hari terakhir, beralih dari penyangkalan menjadi pembenaran. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Oktober secara tidak langsung mengakui keberadaan tentara Korea Utara di Rusia, menanggapi klaim citra satelit dengan mengatakan, jika ada gambar, itu mencerminkan sesuatu, dan mengutip perjanjian pertahanan Pyongyang dengan Moskow. Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan pada 25 Oktober bahwa setiap keputusan untuk mengirim pasukan ke Rusia akan mematuhi hukum internasional. Perkiraan jumlah pasukan Korea Utara yang dikirim ke garis depan Ukraina-Rusia bervariasi. Pejabat Amerika Serikat memperkirakan sekitar 3.000 tentara Korea Utara tengah berlatih di Rusia, tetapi juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengindikasikan bahwa jumlah keseluruhan kini bisa lebih tinggi. Intelijen Korea Selatan telah memberitahu anggota parlemen bahwa jumlah pasukan Korea Utara di Rusia bisa mencapai 10.000 pada bulan Desember,
Sementara Kiev mengatakan bahwa Pyongyang telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Ukraina dipaksa berperang melawan Korea Utara di Eropa, kata Zelensky. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированием 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины в районах Липцев и Гоптовки. Потери противника составили до 40 военнослужащих и 3 автомобиля. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригады, 107-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Донецкого, Серебрянского лесничества, Боровой, Петровского. Отражена контратака штурмовой группы противника. Вооруженные силы Украины потеряли свыше 510 военнослужащих, 5 пикапов, 2 105 мм орудия М119, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» и «Анклав». Уничтожены 4 полевых склада с боеприпасами. Подразделения южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь. Нанесено поражение формированием 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад и 37-й бригады морской пехоты в районах Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахова. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119, Л-119. Уничтожен склад с боеприпасами. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БПЛА, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 4 реактивных снаряда «Химарс» и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Щербиновки, Дзержинска, Березков и Клебан-Бык. Отражены 6 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 545 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 152 мм гаубицу М100Б, 152 мм орудие Д-20, 100 мм пушку Рапира. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Трудового и Доброволья. Потери противника составили до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, гаубицы М198 и «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка. Противник потерял до 80 военнослужащих, 2 автомобиля и 152 мм орудие Д-20. Уничтожен склад с боеприпасами.